اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم وصفه ديال لي بات بالدجاج او لا dinde ou le brocoli. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la recette des pâtes poulet ou dinde et brocoli. بالنسبه للمكونات pour les ingrédients هنايا عندي لا dinde مقطع طريفات صغار ممكن نعوضوه بالدجاج. Ici, j'ai de la dinde coupée en petits morceaux. Vous pouvez le remplacer avec du poulet. Fromage محكوك, du fromage râpé, بصلة مشلضة, un oignon râpé, قزبر ومعدنوس, un peu de persil et de coriandre. هنا عندي البروكولي غسلته وسلقته في الماء مع شوية ديال الملح. Du brocoli pré-cuit dans l'eau salée. لي بات انا استعملت هنا لي بيني ممكن تستعملوا اي بات بغيتو. 500 غرام دو بات. الكريمه السائله دو لا كريم اونتيير ليكيد. شويه زيت الزيتون. الويل دوليف والعطريه. بالنسبه للعطريه عندي الملح دو سيل البزار بوافغ تحميره بابريكا كمون كومان سكينجبير جينجمبر الخرقوم كركما. Première étape, je vais chauffer un peu d'huile d'olive. غادي نشحر شويه ديال زيت الزيتون. Je vais ajouter la dinde. غادي نضيف la dinde. غادي نشحرها مزيان. Je vais essayer de la bien faire dorer. Ensuite, j'ajoute les oignons. غادي نضيف البصلة ونشحرها مع الدجاج. J'ajoute les épices. Donc غادي نزيد العطريه un peu de sel شويه ديال الملح الابزار du poivre شويه ديال التحميره بابريكا كمون un peu de cumin سكينجبير du gingembre شويه د الخرقوم un peu de curcuma. غادي نخلط. Je vais mélanger un petit peu. غادي نزيد شويه ديال الزيت un tout petit peu de l'huile. Une fois bien mélangé, je vais ajouter les brocolis. دابا خلطت مزيان غادي نزيد البروكولي. هنا البروكولي بغيتو تهرسوه تفردوه اولا تخليوه هكا. غادي نخليه تقريبا واحد 5 ديال الدقائق. Je vais le laisser mijoter à peu
près 5 minutes. Je change de poêle, je vais mettre une plus grande. Je vais mettre un peu de crème. غادي ندير الكريمه السائله. غادي ندير غير واحد الكميه ومن بعد غادي نشوف واش نزيد. Là c'est une quantité à peu près pour 4 personnes. هاد الكميه هادي تقريبا ديال 4 الناس. شوية قزبر المعدنوس, un peu de persil et de coriandre. غادي نضيف المكرونه. Je vais ajouter les penne. Tout simplement, vous pouvez utiliser les pâtes que vous aimez. غادي نخلط. غادي نزيد les pâtes على حسب الخليط. Je mélange. Par la suite, je vais ajouter les pâtes ou la crème. Tout dépend de la quantité que vous avez fait au début. Donc moi j'ai pas utilisé les 500 grammes, il me reste ça. Pour éviter que les pâtes soient sèches. باش ما يجيوكمش ناشفين حاولوا تضبطوا الكميه ديال لي بات مع البروكولي. غادي نزيد الكريمه. Je vais ajouter la crème. Je vais laisser mijoter pour la dernière fois et par la suite je vais ajouter du fromage râpé. صافي غادي نخليه يتشحر هكا اخر مره وغادي نضيف الفرomage râpé في الاخير.